بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans la continuité يعني في استمرارية درس تاع la corde vibrante. نكملوا به الدرس اللي هو مخصص يعني هذا الفيديو مخصصة لحساب الطاقة donc l'énergie et la puissance de l'onde le long d'une corde ولا de l'onde transportée par l'onde plutôt يعني الطاقة التي اللي تجيب معها l'onde هذيك. Donc pour cela, toujours les mêmes hypothèses. نحكموا une corde infinie, de longueur infinie. La corde هذه عندها خصائص هي la masse linéique تاعها يعني الكتلة الخطية التي هي دي ام على دي اكس. لو كان نحكموا ان élément de longueur دي اكس يعني قطعة من هذا لا كورد طولها دي اكس قطعة صغيرة دي ام كتلة تاع القطعة على دي اكس توجور ثابت. يعني ندو الطول اللي نحبه الكتلة تاع هذاك الطول على الطول يساوي ثابت اللي هو بالكيلوغرام على متر. على هذا الشيء نقولوا هوموجين يعني لا كورد تاعنا متجانسة كي تكون ميو كونستانت. هنا توجور في اطار الدرس هدايا نعتبروا لا كورد هوموجين. لا كورد هذه باش تكون حاكمة روحها افقيا يلزم تكون مشدودة بتوتر محكومة بتوتر تي زيرو. تي زيرو هذه نقولوا لها هي لا تونسيون لو لون دو لا كورد يعني هي التوتر في كل نقطة تنتمي إلى لا كورد. ونعتبروا باللي تي زيرو هذه ثابتة وباللي كبيرة بزاف أمام ثقل تاع لا كورد. هذه الحاجة مهمة جدا. هادوما سي لي زيبوتيز تاعنا. دونك نعتبروا اون اوند بروغريسيف. قال لا كورد تاعنا هنا كيما رانا راسمينها راهي على ليكيليبر يعني في توازن محكومة ما كاش اون اوند تمشي فيها. لي بارتيكول يعني جزيئات المادة ولا الكتل النقط المادية التي تكون لا كورد نتاعنا راهم كاع في حالة توازن. كي تكون اون اوند جاية قال حنا نخلقوا لوند هذه في جهة معينة باغ اكزومبل في الكوتي غوش نحكم بيدي هنايا وندير الموفمون هذا ونشوف لوند رايحة. قال في الحالة هذه قال لي بارتيكول اللي راهم هنا راهم بيرتوربي سيتادير في البداية كانوا على ليكيليبر كانوا هنا ومن بعد لحقتهم لا بيرتورباسيون ديبلاصاو للفوق. قال في لحظة معينة تي ان هاوليك واش نشوفوا في لحظة معينة تي دو لي بارتيكول عاودوا ولاو ليكيليبر. لي بارتيكول اللي كانوا هنا اوروبو في الحالة تي ان في اللحظة تي ان في اللحظة تي دو اللي هي كبيرة على تي ان la particule اللي كانت أوروبو هنايا راهي perturbée c'est-à-dire perturbée par rapport à sa position d'équilibre. لوند هذه اللي راهي تمشي في اتجاه إكس المتزايد نقولوا لها لوند بروغريسيف. العبارة تاعها عندها شكل معين dans le cas d'une onde plane progressive ومن بعد on va l'écrire. ce qui est remarquable هنا يعني واش نقدروا نلاحظوه هو أن عندنا دو ديبلاسمون نقدروا نهضروا عليهم. الاتجاه اللي تنتشر فيه لوند والاتجاه اللي تتحرك فيه لا بارتيكول. لا بارتيكول تتحرك في اتجاه إيغريك ياك إيغريك قال إيغريك الفيكتور إيغريك اللي تحرك عليه. قال لي إذا نحكموا مثلا هذا لاكس أناكس محور تراتيب هو إيغريك لي بارتيكول راهم يتحركوا سويفون إيغريك ولكن لوند تتحرك سويفون إكس. وبالتالي Y بوان على بالنا بلي Y بوان بيربونديكولار على في. وشكون هذا في؟ في هو السرعة تاع لوند يعني لوند اللي راهي تمشي منا عندها سرعة. Y بوان هي السرعة تاع لا بارتيكول اللي راهي سويفون Y. دونك واش نقولوا فيتاس دو بارتيكول perpendiculaire au déplacement ou à la vitesse de propagation de l'onde ou de déplacement de l'onde. قال maintenant خلاص على هاد الخاصية هذه اللي نقولوا لها لوند ترانسفيرسال هكذا. دونك اوند
transversale. هذا شيء مهم. Donc voilà, l'onde تاعنا est transversale. Maintenant, l'onde transversale هذه. La solution en onde plane كيفاش نكتبها العبارة نتاعها يعني y لxt كيفاش نكتبو بدلالة x و t. alors عنده كتابة اللي هي a exponentielle ولا a cosinus oméga t ناقص kx a cosinus oméga t ناقص kx. هذه l'expression تاع l'onde plane sinusoïdale progressive يعني onde plane sinusoïdale et progressive. Voilà هاد la solution هادي نقولوا لها هي العبارة تاع l'onde qui تكون plane sinusoïdale et progressive. Progressive le mot هاوليك moins kx. Sinusoïdale c'est une fonction périodique sinusoïdale de pulsation oméga. Plane هذه l'expression d'une onde plane, c'est-à-dire l'ensemble des points équiphases يعني qui ont la même amplitude en même temps appartiennent à un plan. هنا c'est le plan x égale constant. المهم. Maintenant حبينا نحسبوا la puissance. La puissance تاع l'onde progressive هذه. قال احنا الهدف تاع هاد لا فيديو هو حساب لي زينيرجي. عطانا l'onde هاي لك l'expression تاعها قال لي احسب لي la puissance. قال وشنو هو التعريف تاع la puissance. La puissance نكتبها هكذا P de xt هي produit scalaire تاع la force fois par force vitesse. Mais حنايا on va s'intéresser toujours dans la corde نتاعنا dans le cas 1 perturbation suivant y de faible يعني deuxièmement يعني voilà y ثانيا هذا y هذا faible amplitude de faible y y de xt de xt et de faible amplitude يعني يعني السعة تاعو صغيرة بالنسبة لا لونغور دوند إلى آخره. دونك حنا هادوما الخاصة وهادوما سي لي زيبوتيز دو كور نتاعنا ثاني. الوغ قال ماتنون حبينا نحسبو لا بويسونس ترونسبورتي بار ان سيغمون ولا لا بويسونس دون بارتيكول يعني نحكمو هاد ليليمون. قال هاي ليك لا كورد نتاعنا في لحظة تي ان مثلا قال كانت هكذا في اللحظة تي ان. قال في اللحظة تي ان كانت كيما هكذا الشكل تاع لا كورد نتاعي. حنا واش راح نديرو راح نحكمو ان اليمون صغير هاوليك اون بارتيكول قال لا بارتيكول هذه كي نجيبها لهنا طولها قال بلوتو ا ليكيليبر الطول تاعها كان دي اكس. حبينا نحسبوا لا بويسونس تاع هاد لا بارتيكول دي اكس كتلتها دو ماس dm. Alors la puissance c'est la force fois la vitesse. On va faire un petit zoom. On va faire un zoom يعني راح نكبر هذه نكبرها نضربها في 10 ولا. قال هاي لي كيفاش تولي. قال هاي كيفاش تكون لا بارتيكول كي نكبروها. الو نديرو الشيما. فوالا قال درنا زوم عليها. فوالا ما بارتيكول
à l'équilibre كان الطول تاعها dx هذيك كان الطول تاعها dx تحركت للفوق بان déplacement y de xt. Maintenant, la force c'est une onde progressive. La force القوة الحالة هذه تجي مماس القوة في نقطة هنايا تجي مماس لا بارتيكول تاعنا مماس يعني ميل هي الميل في نقطة معينة قال هكذا هذه سي التوتر هو المماس. maintenant الإسقاط نتاعو على محور التراتيب هو هذا اللي نسميوه مثلا f ل y في نقطة xt يعني alors ce sera f de y de xt. Juste j'ai pas l'espace. Attendez, je vais faire un peu d'espace. f de y de x et t وهذا c'est t de x et t يعني التوتر في نقطة يكون مماس الإسقاط تاعو هاوليك. maintenant على بالنا بلي f de y de xt هو moins t0 dy على dx. على بالنا بلي التوتر parmi الفرضيات من بين الفرضيات نتاعنا هو أن التوتر في كل نقطة تنتمي إلى الحبل هذا لا كورد هذه التوتر تاعنا ثابت وبالتالي طويلة T1 هي T0 مهما كان X. donc la force نتاعنا عندنا العبارة تاعها c'est moins T0 dy sur dx. y point de xt هي tout simplement dy par rapport au temps dérivée partielle. حنا عندنا العبارة نتاع l'onde نتاعنا تاع l'expression de l'onde نتاعنا قال هايليك c'est y a et cosinus oméga t moins kx. Il suffit de calculer la force, la vitesse, de faire le produit simple puisque les deux sont suivant l'axe y. donc il suffit de faire le produit des composantes يعني نحسبوا le produit جداء المركبتين. جداء السلامي هو جداء المركبات d'accord جداء يعني la مركبة suivant y هذه نضربها في المركبة suivant y تاع la vitesse. donc je vais faire ça. j'ai donc y, je fais un petit calcul, y de xt هو a cosinus oméga t moins kx. y point de xt هو a donc نشتق بالنسبة للزمن moins a oméga sinus oméga t moins kx. la force en x à un instant t c'est dy pardon c'est moins t0 dy sur dx. donc ça sera moins t0. quand je dérive j'aurai moins sinus mais j'aurai un moins k aussi qui va sortir. donc il vous lit a k sinus oméga t moins kx. je fais le produit donc la puissance et tout simplement a carré donc هذا نضرب هذا la vitesse في la force. donc تولي لي a carré t0 k donc t0 k a carré sinus carré oméga t moins kx que je peux écrire tout simplement
T0, le K هذا c'est oméga sur V, relation dispersion de la corde, A carré, sinus carré, oméga T moins KX. Or, à la Bannabli, on sait que, donc ici, sachant que T0 sur V, يعني هذا T0 sur V, c'est l'impédance caractéristique. Donc تولي لي العبارة oméga ZC A carré sinus carré oméga T moins KX. هذه هي la puissance transportée, la puissance de ma particule ou bien transportée par l'onde. هذه هي. D'amplitude A, elle est proportionnelle à l'amplitude au carré. Elle dépend de l'impédance et de la pulsation. Très bien. هذه هي la puissance. On peut faire de même pour une onde régressive. Pour une onde régressive, يعني نقدروا نحسبوا تاع l'onde régressive، نقدروا نحسبوا ثاني تاع une onde يعني dans un système d'exercice où يكون incidente, réfléchie, transmise, et faire le calcul du coefficient de réflexion et de transmission. هذا ça sera l'objet d'une vidéo d'exercice dans laquelle je vais inchallah traiter ce problème là. Voilà comment on calcule la puissance. هذه la puissance de l'onde. Maintenant, لو كان جات régressive يعني على كل حال تخرج لنا اوميغا زد سي في l'amplitude au carré fois sinus carré oméga t plus kx. يعني تبقى نفس العبارة، برك هنا تولي l'amplitude تاع l'onde régressive وهنا تولي plus kx. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à la densité d'énergie. Densité densité d'énergie ou la énergie. Énergie d'une particule ou la de l'onde. Voilà, de la particule ou la de l'onde. Voilà, c'est l'énergie tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? قال عندنا l'énergie, c'est la densité d'énergie, multiplié par la longueur du segment. C'est-à-dire حنايا قال مثلا l'onde نتاعنا نرسموها في لحظة معينة هاي لك، قال جاية هاي راهي تمشي في هذا الاتجاه. Toujours on prend le cas تاع une onde progressive. نحكمو un segment de longueur dx à l'équilibre. قال هاد لو سيغمون هاوليك هاد ليليمون اون بارتيكول جزيء صغير من لاكورد، قطعه صغيره من لاكورد هذه، قال هاي ليك في ليكيليبر كانت هكذا. فوالا طولها دي اكس. قال لينيرجي تاع لوند كامل سي لينيرجي كومبريز دون سيت بارتي لا. مي حنا ندو l'énergie, on voudrait calculer l'énergie de cette particule هذه. L'énergie de cette particule, c'est la densité, يعني كل نقطة X عندنا ce qu'on appelle une énergie par unité de longueur. La densité d'énergie هذه هي l'énergie على l'unité de longueur. يعني القطعة هذه شحال فيها من جول. Donc قال عندك جول، 1 جول في المتر par exemple. قال donc l'énergie في متر ولا في 1 سنتيمتر ولا في 1 مليمتر. حنا la particule على كل حال جزيء صغير، mais c'est juste pour vous donner un exemple. Donc c'est en joule par mètre. Maintenant كيفاش نحسبوا هذه la densité d'énergie؟ نبداو نحسبوا la densité باش نحسبوا l'énergie. La densité d'énergie عندنا une particule هذه عندها اولا سرعه، ولا كورد هذه عندها توتر وكاين تغير في الطول.
c'est-à-dire نتوما حنا محسوب حنايا عندنا لا بارتيكول كي ندير عليها زوم عندها ديجا انرجي سينيتيك مادام راهي تتحرك وعندها سرعة، دونك عندها طاقة حركية. قال مع الأول كانت هنا في ليكيليبر، في ليكيليبر كانت في لاكس إكس هكذا، هذا لاكس إكس، هانيك لا بارتيكول تاعي كانت في ليكيليبر. قال كي لحقت لوند طلعت للفوق. هنا واش راني ندير؟ حكمت هاد ليليمون راني راسمو مع الأول هاوليك، دركا هاوليك الفوق. maintenant تحرك بسرعة، عنده يعني ان ديبلاسمون y de xt وعنده سرعة دونك فيتاس y بوان. مادام عنده كتلة يعني الكتلة نتاعو تاع دي اكس هذيا ليليمون هذا دي اكس، لا ماس تاعو دو ماس دي ام. لينيرجي سينيتيك دونك نبداو بالطاقة الحركية ولا لا densité plutôt l'énergie cinétique. نبداو نكتبو énergie cinétique. C'est quoi l'énergie cinétique? L'énergie cinétique c'est un demi في الكتلة في السرعة والسنين. السرعة والسنين صح. maintenant قال هذه دي ام، نقدروا نكتبوها على بالنا بلي دي ام يعني الخيط تاعنا il est homogène, la corde est homogène متجانسة، وبالتالي دي ام هو مو دي اكس، حيث مو ثابت. نعوضو هذه دي ام بمو تولي لنا ان دومي مو دي اكس y point de xt au carré اللي هي l'énergie cinétique. Très bien. Maintenant قال واش راح ندير؟ la densité d'énergie cinétique هي l'énergie cinétique par unité de longueur, ce qui donne un demi mu y point de xt au carré. هذه هي العبارة نتاع la densité d'énergie cinétique. Voilà. نقولوا لها densité d'énergie cinétique. هي l'énergie contenue dans un élément de longueur. C'est une énergie par unité de longueur. Très bien. Maintenant, حسبنا epsilon هذه اللي تشبه الابسيلون، bon c'est un E majuscule. Hein. Après, قال هنايا voudrait calculer l'énergie potentielle parce que علاش la corde نتاعنا قال هذه دونك هنا نشفاو مليح densité d'énergie cinétique. قال maintenant est-ce qu'elle a une énergie potentielle? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a le travail des forces. C'est-à-dire la corde نتاعنا à l'équilibre عندها l'élément de corde نتاعنا à l'équilibre عنده une longueur. donc عنده une longueur. قال هاوليك نعاودو الرسم. قال هاوليك لا كورد هذاك الجزء هذاك من لا كورد القطعة هذيك الصغيرة التي طولها دي اكس في توازن. قال لوند مازال ما لحقتش كان هكذا اوريزونتال، لا كورد كانت محكومة أفقيا. قال كي تلحق لوند نتاعنا la corde se déforme et ainsi donc l'élément de longueur aussi. Donc si on fait un zoom, sa forme peut être comme celle-là. Ici on fait un schéma pour comprendre ces schématiques. Voilà, هذا c'est mon élément de longueur. Maintenant il est clair que الطول نتاعو ما ولاش دي اكس، ولا عنده طول اللي هو نسميوه ال مثلا، ال الطول تاعو ال. donc maintenant c'est quoi ce L? donc مادام الطول تاعو سواء زاد ولا نقص، تغير في الطول دونك وعندنا تي زيرو توتر.
l'énergie potentielle, hein, ou là, l'énergie potentielle, donc on va exprimer plutôt EP, pardon, que représente cette énergie potentielle? L'énergie potentielle, c'est le travail de la force. Et la variation de l'énergie potentielle est liée à la variation du travail. On sait ça. Donc, ce sera T0, puisque ils sont tangentiels. Hein. N'oubliez pas que la déformation, la variation de longueur est tangentielle. Et la tension est tangentielle en tout point. Donc, ce sera T0 fois dl. dl وشنو هو dl dl هو tout simplement dl هو la longueur L ناقص dx dans le cas des faibles amplitudes. Dans le cas des faibles amplitudes التغير في الطول هو الطول النهائي ناقص الطول الأصلي. Maintenant قال هذا الطول النهائي نكتبه. قال الطول النهائي هذا الطول النهائي كيفاش نكتبه؟ Voilà, je vais faire un petit schéma. قال هكذا كي يكون هذا كبير. Voilà notre schéma. Voilà. Notre corde à l'équilibre. Voilà, à l'équilibre. Maintenant, هذه la longueur نتاعها. C'est dx البداية. La longueur نتاعنا هذه c'est L. وشنو هو L? Dans le cas des faibles amplitudes, hein, où la particule هذه c'est une particule infiniment petite, قال l'angle هذا نسميوه l'angle θ اللي هو الميل في نقطة معينة. Mais on va approximer, donc approximation, c'est-à-dire on va approximer, on va dire que l'élément, l'arc, si vous voulez, cet arc-là, sont assimilables à une droite. يعني تولي قطعة مستقيمة. قطعة مستقيمة. هذه القيمة المستقيمة القطعة قطعة مستقيمة طولها L. Maintenant L واش يساوي بدنا نسبة ل dx. L هو الوتر و dx هو المجاور. يعني هو dx على كوسينوس θ. Très bien. Maintenant, cosinus θ وشنو هو؟ cosinus θ هو 1 ناقص θ أس 2 على 2. Très bien. Maintenant, 1 moins θ carré sur 2 نعوضها هنايا plutôt pardon 1 moins sinus carré θ. Or, le terme هذايا تحت la racine bien sûr ou la puissance 1 demi, je le remplace ici. J'aurai L تسمى هذه نعوضها هنا تولي L هو dx على 1 ناقص سينوس أس 2 θ أس نصف. ولكن dans le cas des faibles amplitudes toujours sinus θ
هو تانجنت تيتا، هو الميل في نقطة معينة، والميل هو دي إيكغيك على دي إكس، la pente en un point. À ce moment-là, je remplace ici. تولي لي L هو dx على 1 moins dy sur dx, le tout au carré, puissance 1 demi, qui donne dx fois 1 moins dy sur dx au carré, puissance moins 1 demi. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le développement aux limites d'une fonction, l'approximation hadi, 1 moins x moins, par exemple, 1 moins s puissance n, qui est égal à 1 moins n s. Alors, l'approximation hadi, je peux l'utiliser ici, puisque y est très faible. La variation de y par rapport à x est très très faible. Ce qui fait hadi, l'expression L, tous les dx, في واحد moins 1 demi, يجي لهنا مع الموان يولي plus. يولي plus 1 demi dy على dx, le tout au carré. Voilà ma longueur L. Maintenant, لقيت la longueur تاعي, لقيت الطول تاع هذا le segment. Maintenant, ce que on va faire, n'oubliez pas, on est en train de calculer l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle, c'est tout simplement d'un élément de longueur, EP, هو T0 dl. اللي هو T0 في الطول النهائي ناقص الطول الأصلي. alors شكون الطول النهائي؟ الطول النهائي هو هذا، والطول الأصلي هو dx. donc تولي لي dx ننشر dx على هذه العبارة زائد 1 demi dy على dx au carré dx، هذا الطول النهائي، هذا ناقص الطول الأصلي اللي كان اليكيليبر. ما تنساوش لاكورد نتاعنا الطول تاعها كان dx. Très bien. Donc qu'est-ce qui me reste? قال هذا مع هذا يروح. Simplification. Et on obtient que l'énergie potentielle, c'est tout simplement T0 sur 2, T0 على 2, T0 فيه 1 على 2, dy على dx au carré fois dx. Ah, très bien, ça c'est mon énergie potentielle. Maintenant, la densité d'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle contenue dans cet élément de longueur, ou de l'élément de longueur, divisé par la longueur dx, la longueur de la particule, qui donne 1 demi T0 dy على dx, le tout au carré. Voilà, هذه هي العبارة نتاع la densité d'énergie, la densité d'énergie contenue dans un élément dx. C'est la densité d'énergie potentielle. Maintenant, l'énergie totale. La densité d'énergie totale. Densité d'énergie totale. وشنو هي؟ هي E qui est égal à EC plus EP, qui donne 1 demi
mu y point de xt carré plus 1 demi t0 dy sur dx au carré. On va donc si vous vous en souvenez, pour l'onde plane progressive, exemple qui on a l'habitude de travailler, moi l'onde plane progressive. En deuxième année, voilà, dans la majorité des cas, la plupart des cas, c'est toujours une onde plane progressive. Dans notre exemple, y de xt, هالك فاش تكتب a cosinus oméga t ناقص kx. Maintenant, y point. اللي هي moins oméga a sinus oméga t ناقص kx. Maintenant, dy على dx. dy على dx, alors on dérive par rapport à x, tout les moins sinus avec un moins k, donc ça sera a k sinus oméga t moins kx. Maintenant, نعوض ونشوف qu'est-ce que ça donne. نحسب la densité d'énergie totale d'une particule. La densité d'énergie totale de ma particule, il y a déjà EC plus EP. EC, il y a 1 demi mu y point de xt carré. اللي تمد لي 1 demi mu y point carré هاوليك. Donc تولي لي oméga carré a carré sinus carré oméga t moins kx. La densité d'énergie potentielle est tout simplement, voilà, T0 sur 2, yani 1 demi T0, 1 demi T0, dy sur dx, هاولي كان يحاسبو. Donc AK, donc ما تنساوش نرفعوه أس2. A carré, K carré, sinus carré, oméga t moins kx. Alors, sachant que K carré, c'est oméga carré sur V carré. يعني K, c'est oméga sur V. وعندنا نشوفوا مليح. Le V, c'est T0 sur mu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, or, on a dit K au carré. Donc, K au carré fois T0. Je vais voir ce que ça donne. K au carré fois T0. وش يمد لي؟ يمد لي أوميغا كاري على V carré. هذا K au carré عوضته. T0 هو mu fois V carré. Mu fois V carré. V carré يروح مع V carré. تمد لي mu oméga carré. Donc je trouve tout simplement 1 demi mu oméga, يعني هذا K carré T0 هو mu oméga carré. تولي mu oméga carré A carré sinus carré oméga t moins kx. هذه c'est l'expression à la densité d'énergie potentielle pour une onde progressive. Une particule dans le cas d'une onde progressive. Maintenant, شوفوا مليح العبارتين sont identiques. 900. La densité, donc la densité d'énergie totale, c'est هذه زائد هذه, c'est 2 fois la densité d'énergie cinétique. Il y a 2 fois la densité d'énergie potentielle qui est égale aussi à mu oméga A carré sinus carré oméga t moins kx. هذه هي la densité d'énergie. Maintenant, لو كان يقولوا لنا نحسبوا l'énergie من la densité d'énergie, يعني عندنا la densité d'énergie, l'énergie contenue dans une longueur dx qui est égale à la longueur d'onde, l'énergie contenue
dans une longueur lambda par exemple, lambda, طول موجة, قالوا شنو هي? L'énergie, c'est tout simplement, l'énergie c'est tout simplement la densité d'énergie, dx, c'est la somme. C'est la somme de toutes les densités sur une longueur dx. Oui, la longueur T sur une longueur d'onde, par exemple, تبدا من x حتى x plus lambda. Ça ressemble un peu au calcul de la valeur moyenne. Yani, voilà, l'énergie totale, c'est l'intégrale de la densité d'énergie sur une longueur dx, comprise entre x et x plus lambda. Maintenant, قال هنايا هذه هي l'énergie. Ce n'est pas l'énergie d'un élément de segment dx donné, mais sur une longueur donnée, une portion. يعني قال هنايا مثلا هنا راني نهضر على une onde sinusoïdale, donc عندي une onde sinusoïdale. هذه هي راني راسمها بدلالة x, هذه y بدلالة x, من لهنايا la distance entre deux points de même phase, de max ou de minimum ou là c'est lambda. حبيت نحسب l'énergie contenue dans cet élément là de longueur lambda. Donc راح ننتجري من x, يعني قال هذه x إلى x زائد lambda. C'est l'énergie contenue dans un élément de longueur d'onde, يعني de longueur égale à lambda. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais donc je vais intégrer ça. راح يعني نديرو التكامل تاع هذا. علما أن donc j'aurai علما أن mu oméga a carré c'est des constantes. Donc j'aurai mu oméga a carré l'intégrale de sinus carré oméga t moins kx dx de x jusqu'à x plus lambda. À partir de là, je vais intégrer ça. Or, sinus carré oméga t moins kx, c'est tout simplement 1 moins cosinus 2 fois oméga t moins kx divisé par 2. يعني هذه تساتير التحويل تاع سينوس كاري. دونك واش تولي او هي مو اوميغا ا كاري تكامل تاع هذا، والتكامل تاع هذه العباره هو التكامل تاع الاول ناقص التكامل تاع الثاني. دونك تولي لي في 1/2 دي اكس، يعني التكامل من اكس الى اكس زائد لامدا في 1/2 دي اكس ناقص التكامل دونك مو اوميغا ا كاري في توجور التكامل من اكس الى اكس زائد لامدا تاع 1/2 تاع كوسينوس. هذا هذيك الموا خرجتو برا تاع كوسينوس على 2 كوسينوس 2 اوميغا تي ناقص كا اكس على 2 dx. Très bien. Or, تكامل تاع la fonction sinus ou la cosinus sur une longueur d'onde, c'est toujours 0. يعني القيمة تاعها sur une longueur d'onde كامل التكامل تاعها كي تكون bornée toujours تمد لي هذه تمد لي صفر. تبقى لي التكامل هذا 1 demi dx, donc ce sera lambda. Et je trouve l'énergie, ça sera tout simplement 1 demi lambda. Donc on aura 1 demi mu oméga a carré lambda. Voilà, هذه هي l'énergie
énergie totale d'un élément de longueur lambda. Voilà. Nous avons terminé, donc كملنا الحساب تاعنا. Donc il faut retenir surtout les expressions de la puissance, les densités d'énergie. La densité d'énergie totale, c'est la densité d'énergie cinétique et la densité d'énergie potentielle. Que pour calculer l'énergie totale, il faudrait intégrer la densité d'énergie sur une longueur dx. En général, c'est la longueur d'onde qu'on prend pour une onde sinusoïdale. لاحظنا باللي l'énergie cinétique, la densité cinétique et potentielle متساويين. وهذا toujours le cas dans le cas يعني هذه الحالة دائما نلقاو هذا le résultat في حالة وين l'onde sinusoïdale est progressive. وأخيرا ما تنساوش la puissance. La puissance هي tout simplement la force fois la vitesse. تحسبوا la force, تحسبوا la vitesse, تحسبوا la force, تحسبوا la vitesse. ديروا جداء بسيط puisque les deux sont parallèles, جداء المركبات plutôt, et puis vous trouvez directement le résultat final de la puissance. Sur ce, je vous dis Inch'Allah la vidéo هذه تساعدكم بزاف وتفيدكم بزاف وبارك الله فيكم. وإنشاءالله يكونوا d'autres vidéos على des applications, des exercices sur les puissances et les énergies pour l'onde, le long d'une corde. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.